O yan mga kabilbil, for today's vlog, muntata na naman kimetong pasyalan, Keti, Pampanga. Ayan pala, outfit check tapa. O yan, dala ng tani na naman po yung peka malagong bundok. Iyapin po yung bundok na ning arayat. Abe tayo pala kini Shadow, ang porang kanakong kulangutan na pinsan. O yan, syempre, yapay tawling kaya katamong kabilbil team, ipaklog, ayan, no? Magyana burikan yan, lilibot. Napapinan din niya kami yata numituloy, ulimping malulam. O yan, syempre, tamo pa itawlikin, again, paulit-ulit, maglagu-laguta pa. Yan, natsyuta na pala kining kandaba, lumipat tamo mupundalan, para pumirasta na king kaya katamong pupuntalan. Oy nina, king kaya kaba na ning kaya katamong pa magbiyahe, miras taring kining kang idol TikTok. Nandin la pa po excited din ka na akong abe, uling burida na pong amit, isa Romeo katakutan. Oy nina, pinpalub na kami kining entrance ng idol TikTok. Yan naman, no, lawan nyo naman, sobra kalago kining paligid na. Mata naman at makarefresh talagang buntok, lalo na pag ikang maproblema. Ay nipin, habang maglakad ko ating kung ikita meto nga vlogger, yapin po Bart's TV, ayan no, kapugi na pala talaga king personal. Sobra talaga kalago kining farm resort ng idol TikTok, ayan no, akit yun naman. O nilibot dako pa sa guliking kaya munting paraiso, ayan no. Yan, din pong fake accounts na po kano, makalagay laring ka rin. Yan, no. Atin niya pa pong basketball court. Orang kulangutan kong pinsan. Balo yun naman. Lapay tawlidem, basta may nakilang cover court. Ayan, no. Ayan pala, minta kami kining gulot, uling iki milarening ostrich sa mga kababatal. May bugda kami pantuktukan, yan no, mimwala kanyang kaya kami din. O yan, maglakad-lakad tapa, uling marakal tapa puntalan, ayan no, maglagu-lagu ulit. Ayan no, pawaki-waki ko paken. O syempre, may pagala, magpainawag kaya pa kano sa guli kining tabalo na ning pintalan mi ngayon pero sobra kalago. Den panluklukan talaga naman pang mayaman na lang, oh. Ayan o, haran din nga ako. Flex ko pala, ayan o. Tanta ni Tabal ni Nure nga ako kulangutan na rin. Ayan o. Siyempre, Achoy Bartsken, ayan na po yung kayang kapatid pala, Lorvin, Carmela. Oy Nina, pagpatuloy tayo po yung kaya katamong pa maglibot kining kayang farm resort. Lan nyo naman no, ating pan-gym talaga naman, yayamanin no. Diyos ko, Diyos ko talaga piyangarapan ko yan. Pag may kabali ako dyan ken gym, banta mayaya na ako mangkano, ne, chena. O syempre ako pa itawli, bisa ako muna man pa-picture kining hanging bridge at punta lang tayo itang kubo kining libuta dahil no. Again and again, maglagu-lagu na naman po yung kaya kayong kabilbil, ayan no. Turo-turo ko pa, ikiye, malagone. Syempre mas malago yung tuturo ngayon, no. Syempre yan, palto ko yan kaya kayo. Papunta ta na palaking libuta dahil no, paturo-turo ko pa ken. At yan natin ko pang apansin ang gagato kitay tayatang itik malulumod ne. O hindi na palubta na po king kayang kubo. Sobra talaga kalago ken ni makaka-relax. Lan nyo naman yung kayang kubo, luklukan pa. Pamatay na, pang mayaman. Ikit kaya pa po ipaklo ba makasabi iya. Syempre ba yung sabla-sabla, ayan no, paltoket inyang kusina. Karas mo kini ring gulot na, bala mo balkoniya, ayan no, kalago kining gulot. Lan nyo naman kubo ya, maka-aircon niya pa, o diba? Pamatay. O yan, habang sisilip ko kining tagilira na ini, o tating kaming ikit tilapia, lalawanda kami, noong pangaragul pa mo, ayan no. Yan o, akaki yun naman. Diba? Auranin na naman yung kaya kayong kabilbil. O syempre, ninay, kaya kami paninayan, mamalagwa kami ken. Bahal na kami man, sa ligoso kami, kiminin kaya kaming idol. Ayan no, syempre, pakyuta pa kaya, karakal magpapicture kaya niya, kapogi na king personal. O ninay, panayang ko, Diyos ko, abe ako. Ayan no, yung kaya katamong idol TikTok, Sir Romeo katakutan, yan po. Dakal pong salamat king pagtanggap kaya kami, king kaya kayong farm resort. Ay ni, pinagkatana kami kining gulot, papagkapayan na kami, talaga naman sobra kaganak ang tao kini. Ayan pala, ilarin pa itawli dening adwa, mamyalong lapakan no saguli.
Ayan no, mag-slide la pa murang isip anak. Ay anak la pa pala. Ayan no, kasaya na kasaya talagang babsikol oh. Ayan pa, way paklubo. Oh, yan o. Ela pa'y tauli, syempre. Magduyan la pa kano din. Narin talaga, bayo kami muli. Bisala talaga mag-enjoy kining farm resort ng Idol TikTok. Oh, yan o. Sige, yuyu mo. Oh, yan, syempre, palwal na kami, Ken. Uling ikimining kaya kaming Idol TikTok at may kapagpa-picture na kami. Oh, yan, dakala salamat po ka rin hanggang susuporta kang Kabilbil TV. Sana ako po sumawang sumuporta ka na ako. Thank you for watching.